Aga power. Nagplano ba ka mo palit og e-bike? Tara, ubani ko inyo diri sa Jupiter Electric Scooter. Diri sa Bahada, Davao City. Diri ka makapalit og e-bike nga lig-on og daghang kag mapalit nga pyesa. Isa sa akong ma-recommend sa imuha kung chill ride ra ka kining Jupiter Blink. Sa specs anidol nga makatipid jud ka kay 3 to 4 hours ang single charge nga up to 15 pesos. Nga kaya abuton ang 50 to 80 km. Sa top speed nga 51 km per hour. Og ang brake anidol disc brake na atubangan og ang likod. Tubeless na ang front og rear tire. Og pagabot sa suga anidol naka LED projector type na po ni siya. Visible jud ka kung mobiyahe ka gabi ug kung daghan po ka gamit nga dala dili ka mabalaka kay dako kayo ni og U-box nga magamit jud nimo sa imong adlaw-adlaw nga trabaho og negosyo. Og pang off-road og all-terrain nga e-bike imong gipangita. Available na diri. Na sila available diri nga e-bike Soron. Sa specs ani nga charging time is 3 to 4 hours nga kaya abuton ang 80 kilometers og sa top speed nga 60 to 80 kilometers per hour. Naka-rear monoshock og naka-hydraulic brakes. Og para sa dugang impormasyon dol ibutang nako diha sa comment section og pwede po ka mo message silang Facebook page nga ibutang nako diha sa video. Og pwede po nimo sila bisitahon sa corner Marang Street, Bahada, Davao City. Open sila from Monday to Saturday from 7 AM to 7 PM.